मौलवी मोहम्मद अली साहब की, ठीक है ना, बकौल आपके रिव्यू ऑफ रिलीजन का। अब मैं आपको हवाला भेजूंगा जो आप लोगों को झूठ बोल के गलत बयानी करके लोगों को गुमराह करते हो, उसकी वजाहत जब उस शख्स ने खुद अपनी ज़िंदगी में खुद कर दी, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर रहा कि जी बाद में कोई और बंदा आ गया, डॉक्टर बशारत अहमद आ गया या दूसरा कोई अमीर जमात आ गया, उसने वजाहत की है मौलवी मोहम्मद अली के बयान की। जब वो बंदा खुद बयान कर गया कि आमन नज़ीर जैसे लोग दजल करके लोगों को मेरी रिव्यू ऑफ रिलीजन की ये तहरीर दिखा के गुमराह करते हैं, उसकी वजाहत वो खुद कर गया, वो वजाहत आमन नज़ीर ना पेश करे, सिर्फ वो दिखाए कि जी ये देखो रिव्यू ऑफ रिलीजन में ये दजल है कि नहीं है। आमन नज़ीर साहब मुझे बताएं, खुदा को जान देनी है। आप एक किताब लेके जाते हैं, मैं उसमें से चंद हरफ उठाता हूँ और लोगों को गुमराह करना शुरू करता हूँ कि देखो आमन नज़ीर ने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद आमन नज़ीर फिर 5 साल बाद किताब लिखता है और बताता है कि जी लोग मेरी इस तहरीर का ये हवाला निकाल के गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ, और मैं वो वजाहत पीछे फेंकूँ और मैं कहूँ जी ये देखो इसने ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है, और अपने लोगों को बताऊँ ना कि इस बंदे ने इसकी वजाहत भी दी है। क्यों करते हैं आप इस किस्म का? मैं आपसे तवक्को नहीं रखता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मौलवी मोहम्मद अली के तराने पढ़ें, उसको सच्चा कहें, उसको ये कहें, जो बात उसने की है और उसकी अगर उसकी बात वजाहत भी किया, आप वो वजाहत क्यों नहीं बयान करते? क्या मसला है आपको? मुझे नहीं समझ आती। और मैं तवक्को नहीं करता हूँ कि आप जैसा बंदा जो साहिब इल्म भी है वो लोगों के साथ इस किस्म के दजल करता है, तो मुझे तकलीफ ज़रूर होती है। ये तकलीफ नहीं होती कि मौलवी मोहम्मद अली को ऐसे कह रहा है, ये तकलीफ ज़रूर होती है कि यार ये शख्स एक चीज़ दिखा रहा है, उसी शख्स की दूसरी नहीं दिखा रहा। अब आपने मुझे साबित करना है ये बात भी कि मौलाना मोहम्मद अली ने 1897 में बैत की बहैसियत मुजद्दिद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, और 1901 में उसने कहा कि नहीं जी वो मुजद्दिद नहीं है, वो नबी हैं, मैं दोबारा से उनकी बैत में दाखिल हो रहा हूँ बहैसियत नबी उनको मान के। फिर 1908 में जाके उसने कहा कि नहीं जी अब तो ये मामला खिलाफत का आ गया है, लिहाजा मैं उसकी नबूवत से इनकार करता हूँ, मैं उनको नबी नहीं मानता। ये सारा आपने मुझे दिखाना है कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बयान कर रहे हैं। पहले तो आप साबित करेंगे कि 1897 में उन्होंने बहैसियत नबी उनकी बैत की, ये भी आप करेंगे, और पैगाम सुलह का वो हवाला दिखाएंगे, ऊपर तहरीर का टाइटल दिखाएंगे और दिखाएंगे कि देखो नीचे लिखा है कि ये तहरीर मौलवी मोहम्मद अली की। जी जज़ाकल्लाह। कर लें, अगर और बात करनी है तो 10-15 मिनट और भी बात कर लें, मैं सुनूंगा। कर लिया मैंने, अब आपको कह दिया, अब आप करें। अब आपने जो झूठ सच बोलना है वो बोलें। नहीं, ये सारी गुफ्तगू जितनी आपने की है मेरी नज़र में तो वेस्टेज ऑफ टाइम था, क्योंकि मैंने ये सवाल ही नहीं किया था। मैंने सिर्फ कल वाले हवाले के मुतल्लिक़ आपसे अर्ज़ किया है कि अगर कोई बंदा किसी का कौल कोड करता है तो फिर उसको उसका कौल पेश करना होगा। अगर कोई बंदा वाक़या बयान करता है, ये भी एक वाक़या है, उस वाक़े को मैं झूठा बयान करूं, आप कहो भाई झूठ बोल रहे हो, ये वाक़या इस तरह से नहीं है, इस तरह से है ज़रूर, वाक़े का वजूद ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर ये फ़र्क है बीच में। लेकिन अगर एक बंदा कौल पेश करता, कौल का वजूद ही ना हो, तो वो तो कज़्ज़ाब है परले दर्जे का। बात ये है, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी के बारे में हम एक वाक़या बयान करते हैं और कहते हैं कि मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी पहले मिर्ज़ा साहब की नबूवत को मानता था, बाद में मुकर गया। चलें जी, ये बहुत बड़ी गाली मैंने दे दी, बहुत बड़ा तहमत लगा दी, इल्ज़ाम लगा दिया मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी पर। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि भाई आप ये इल्ज़ाम झूठा लगा रहे हैं। उन्होंने कभी भी नहीं माना, या जो जहाँ उनकी किताबों में, उनकी तहरीरों में मिर्ज़ा साहब को नबी और रसूल वगैरह कहा गया है, उसकी ये वजाहत है जो उन्होंने खुद की हुई है। तो ये इल्ज़ाम है आपका कि वो मुकर गए, इस तरह की बात नहीं है। यह है उसका सही जवाब, इल्मी जवाब और तहकीकी जवाब। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये एक बात पेश करूं कि मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने कहा मिर्ज़ा साहब को पैगंबर आखिरुज़्ज़मान या आखिरी नबी कहा, मेरा काम है वो कौल दिखाना, प्रॉपर वो अल्फाज दिखाना। हाँ, उसकी सनद सही नहीं है, रवायत और दरायत में कुछ गड़बड़ है,
تو آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. اگر میں وہ الفاظ ہی نہیں دکھاتا، میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا کہ وہ مرزا صاحب کو پیغمبر آخر الزمان لکھتا رہا، نبی آخر الزمان لکھتا رہا، تو آپ کا کام تھا کہ وہ حوالہ طلب کرتے، کہتے کہ یہ روایت تو موجود ہے، لفظ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. روایت میں اور درایت میں یہ خرابی ہے، یا اس کی سند میں یہ خرابی ہے، جس کتاب سے آپ نے لیا ہے وہ سند صحیح نہیں ہے. لیکن میں اگر لفاظ نہ دکھاؤں گا تو میں کذاب ہوں گا. ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی آپ نے ایک بات کل کی ہی تھی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا قول ان کا، آپ وہ قول ان کا پیش کریں، میں اس قول کو دیکھوں گا. اگر واقعتاً ان کا یہ قول ہوا، میں آپ کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، شکست بھی لکھ کر دوں گا. کل سے آپ غائب ہیں، حوالہ لینے گئے ہوئے ہیں. میں نے تو نہیں کہا میں حوالہ لینے. میں حوالہ دوں. جی بالکل یہی کہا میں نے. پہلے میں حوالہ دوں، لیکن اگر آپ نے مجھ سے اپنی ٹرم میں حوالہ نہیں مانگا تو پھر آپ کا کام بنتا نہیں کہ مشروط کریں. یہ بھی جھوٹ آپ نے بولا کہ بھئی میں نے تو اپنی ٹرم میں حوالہ مانگا تھا. سننی ہے اپنی ٹرم پوری، سنا دی جائے آپ کو. عامر نذیر صاحب، میں نے کل بھی آپ کو بات کی ہے کہ یہ باتیں اب جس عمر میں آپ ہیں، یا باتیں یہ بچوں والی ہوتی ہیں کہ تو پہلے منگیا سی میں بعد وچ منگیا سی، تو تیرا دینا بنتا ہے میرا دینا نہیں. بھائی یہ بچے والی گلاں نے، تو پہلے کیتا میں بعد وچ کیتا. میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ بھئی آپ نے ایک بات پہلے کی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ جی آپ نے جو بات کی ہے آپ اس کا حوالہ دے دیں. میں نے جو کی ہے میں اس کا حوالہ دوں گا. لیکن آپ وہاں پہ آپ یہ بتانا شروع کر دیں کہ تم نے اتنی دیر بعد حوالہ مانگا، تم نے 5 منٹ کے بعد مانگا. اگر تم 5 منٹ سے پہلے 3 منٹ اور 58 سیکنڈ تک، 4 منٹ 58 سیکنڈ تک مانگ لیتے تو میں دے دیتا، کیونکہ تمہارے 5 منٹ پورے ہو گئے، اب تمہارا حق مر گیا، اب تم پہلے دو. یہ کس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں یار؟ یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ مجھے بتائیں، آپ کی عمر کے اور میری عمر کے لوگ. آپ نے ایک بات کی ہے، میں آپ سے آپ کا حوالہ آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں، اس کا آپ نے پہلے بات کی، حوالہ دے دو. میرے سے میرے حوالہ پکڑو، بات ختم کرو. حوالہ میں دے دیتا ہوں، وہ بھائی حوالہ میں دے دیتا ہوں، کل بھی دیا تھا، پھر دے دیتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ آپ کا اس حوالے کے ساتھ چمٹنا آپ کو مفید نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ حوالہ آپ نے یہ تب مانگا ہے جب آپ سے حوالہ میں نے مانگا ہے، تو آپ نے کہا تم بھی پھر حوالہ پیش کرو. الٹا آپ جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی ٹرم میں ہی مانگا تھا حوالہ. حوالہ میں دینے کا پابند ہوں، میں نے کہا میں حوالہ دے دیتا ہوں. کل بھی آپ پتہ نہیں موجود تھے، نیچے تھے، کہاں تھے. تاریخ احمدیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حکیم نور الدین وہ نواب محمد خان کے گھر جانا چاہتے تھے، وہ بیمار تھا، پتہ لینے جانا چاہتے تھے، وہ آ گیا نواب محمد خان آف ملیر کوٹلہ، وہ ان کے گھر آ گیا. پھر جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حکیم نور الدین نے کہا کہ میں نے جانا ہے. گھوڑی سرخ رنگ کی نکلوائی،
اس کے اوپر کاٹھی سیڈل وہ کیا اس کو بولتے ہیں آپ، وہ ڈالی، ڈال کے اس کے رکاب میں پاؤں رکھے، ان کے گھر چلے گئے۔ 3-4 مرید بھی تھے ساتھ، وہ پیدل چلا کرتے تھے نا ساتھ ساتھ، اور پیر صاحب گھوڑے کے اوپر، کیونکہ یہ خلیفہ خدا نے بنایا تھا نا، یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 مرید ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور علامہ شہید نے یہ بات سنائی تھی کہ میں نے دیکھا بھائی وہ ایک پیر ہے موٹا سا، کسی گھوڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھوڑی کے نیچے سے ہوائیں چل رہی ہیں، اتنا موٹا پیر اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ پیر نیچے اترا تو جو 3-4 مرید تھے نا وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگے، تو کہتا میں نے کہا اس کی ٹانگیں دباؤ جو اس لاش کو اٹھا کے لائی ہے گھوڑی بیچاری، پیر کی ٹانگیں دبا رہے ہو، یہ تو اوپر بوری سی رکھی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں دباؤ جو اس لاش کو اٹھا کے لے کر آئی۔ بہرحال حکیم نور الدین صاحب گھوڑی پہ سوار تھے، 4-5 مرید ساتھ تھے، یہ نواب محمد خان کے گھر میں گئے، وہاں کچھ دیر رہے، پھر واپس آئے۔ جب یہ وہاں سے واپس آئے تو مرید ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، یہ گھوڑی پہ سوار تھے۔ یہ گھوڑی بدکی ہے، کسی چیز سے ڈر گئی ہے، ایسے ہوتا ہے، گھوڑے کبھی کبھی گلی میں جاتے ہوئے کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں۔ گھوڑی بدکی ہے، ڈری ہے، ایک دم سے اس نے دوڑ لگا دی ہے، وہ جھٹکا لگا ہے، حکیم صاحب لڑک کے نیچے آ گئے ہیں، لیکن ان کا پاؤں رکاب میں ہی پھنس گیا ہے، اور یہ جہاں پر گرے ہیں وہاں پر پتھر تھے، بلکہ کھنگر اس کو بولا، لکھا ہوا ہے انہوں نے، کھنگر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اینٹیں جو بھٹے میں پکائی جاتی ہیں نا، ان میں کھنگر رہ جاتے ہیں، وہ جو کالی اینٹ ہو جاتی ہے نا اور ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے، یعنی ایکسٹرا ہیٹ اس کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ ٹوٹا ہوا پتھر جو دیوار میں لگنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، صحیح سلامت اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو چورس خوبصورت پکی ہوئی سرخ رنگ کی اینٹ ہو، تو یہ ٹوٹا ہوا کھنگر وہاں پہ پڑا ہوا تھا، پتھر یعنی روڑے اینٹوں کے وہاں نیچے پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر سرکار گرے ہیں اور گھوڑی دوڑی ہے، اور یہ اس کے اوپر گھسٹتے چلے گئے ہیں کھنگروں کے اوپر۔ پھر آگے جا کے گھوڑی رک گئی ہے، یا کسی نے آگے سے پکڑ لی ہے۔ یہ جو ایک کے شیخ صاحب ہیں نا کینیڈا میں مقیم، ان کے والد کے وہ نانا تھے شیخ رحمت علی، جن کا وہاں پر چونے اور کوئلے کی دکان تھی، دکان کہہ لیں یا وہ ان کا گودام سا بنایا ہوا تھا، دکانیں تو بعد میں شکلیں بنی ہیں نا، اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک احاطہ سا ایک پلاٹ سا لے کے اس میں چونا اور کوئلہ یہ وہاں پر بیچا کرتے تھے، اور وہ جو چونا تھا اس میں پانی ڈال کے بیچا کرتے تھے۔ بے ایمان تھے شیخ رحمت صاحب، ایک کے شیخ صاحب نے خود یہ مجھے باتیں بتائی ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے مرید تھے، اور وہ 313 صحابہ میں سے تھے اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی، تو بے ایمان اتنے تھے کہ وہ اس میں پانی ڈال کے چونے کو وہ گچ کر کے بیچتے تھے۔ بہرحال ان کے دروازے کے آگے گھوڑی سے یہ گرے ہیں کہ کیسے رکی ہے، یا کسی نے آگے سے اس کو پکڑا ہے، روکا ہے، یا وہ خود رک گئی ہے، اس کی وضاحت وہاں پر میرا خیال ہے نہیں ہے۔ کل طارق چوہان صاحب نے پڑھ کے سنایا تاریخ احمدیہ سے کہ وہ گھوڑی کے پاؤں میں رکاب میں پاؤں پھنس گیا اور گھوڑی دوڑتی رہی، آگے جا کے گھوڑی روک لی گئی، تو تب تک حکیم صاحب کا وہ جو چہرہ تھا نا وہ اس کا مرنڈا بن گیا تھا، یعنی ان کے چہرے کے اوپر آنکھ کے نیچے وہ جو ہڈی تھی وہ ننگی ہو گئی، زخم گہرا آیا۔ پھر انہوں نے خود بتایا ہے کہ زخم ناسور بن گیا، یہ حکیم صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، 3 سال تک یہ زخم ناسور بنا رہا۔ یہی میں نے کہا تھا، میری سن لیں بات ساری، میں نے کون سی غلط بات کہی ہے؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کی کتابوں میں اتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں ذلت امیز۔ یہ جو ظہیر الدین جس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا، آروپی والا، وہ گنجینہ صداقت ان کا مضمون ہے، اس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مرزا صاحب کا الہام تھا، گھوڑی سے گر پڑے اور اس کے ساتھ الہام ہوا، یہ خواب تھا، گھوڑی سے گر پڑے خواب تھا، اور اس کے ساتھ الہام ہوا، استقامت میں فرق آ گیا۔ یعنی گھوڑی سے گر پڑنے کا مطلب کیا ہے
استقامت میں فرق آ گیا. یہ بات لکھ کر اس نے ثابت کیا ہوا ہے کہ حکیم نور دین کے بارے میں مرزا صاحب کا الہام اور خواب سچا نکلا، اور حکیم نور دین کا استقامت وہ خراب ہو چکا تھا، کیونکہ آیت استخلاف کے تحت سورہ نور کی آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ والی آیت، اس کے مطابق اپنے آپ کو خلیفہ ماننے لگ پڑے، اپنے آپ کو کہنے لگ پڑے مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے. یہ استقامت میں فرق آنے کا مطلب ہے کہ آیت استخلاف کے مطابق خود کو خلیفہ بنا بیٹھے اور مرزا صاحب کی تعلیمات سے ہٹ گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں مرتد ہو کر مرے، یہ لکھا ہوا ہے. اور ذلت امیز موت، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے اس گنجینہ صداقت مضمون میں کہ وہاں پر نامرادی کی موت اور ذلت کی موت سمجھ لیں حکیم نور دین کی، اور مرتد ہونے کی موت مرے ہیں سرکار. اور ان کا بیٹا ان کی زندگی میں ان کے سامنے عبدالحی وہ مرا، اور اس کی بیوہ نے نامناسب طریقے سے، کس طریقے سے؟ نامناسب طریقے سے کسی اور جگہ نکاح کر لیا ان کے سامنے. وہ نامناسب جو طریقہ ہے نا وہ بتانا، وہی پتہ کر. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ مضمون پڑھا ہوا ہے یا اس بندے کو جانتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا، میں لا علم ہوں. بھائی جان بہت کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے جو بیان کیا نا کل حکیم نور دین کے بارے میں، وہ تو میں نے بڑا نرمی سے بیان کیا، اس لیے کہ میں گالم گلوچ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں واقعات کو بیان کرو، وہ واقعات سخت سے سخت ہوں، برے سے برے ہوں، تکلیف دہ ہوں، تاریخی حقائق ہیں، ان کو بیان کر سکتے ہو. لیکن ماں بہن کی گالی دینی کوئی علمی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو میں نے جو بیان کیا اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ مرتد ہو کر مرے حکیم صاحب، نامرادی کی موت مرے، ذلت کی موت مرے، اور ان کے بیٹے کے وہ واقعہ ان کے سامنے ہوا، اور پھر یہ بڑی بے بسی کے عالم میں وہاں پر بے یار و مددگار کی موت مرے. تو میں نے جو بات کہی تھی اپنی ٹرن میں، جو بات بیان کی تھی، اس میں سے کس بات کا حوالہ آپ کو چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ حوالہ میں نے دے دیا ہے. کچھ تاریخ احمدیت میں لکھا ہوا ہے، وہ کچھ گنجینہ صداقت میں لکھا ہوا ہے، کچھ آپ کے بھی لٹریچر سے ہوگا. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ لٹریچر کا حصہ ہیں. میں نے حوالہ دے دیا. احمد نذیر صاحب میری بات سنیں، آپ نے کافی بول لیا. مجھے ایک بات بتائیں، جس شخص کا یہ جو بھی آپ نام لے رہے ہو کہ وہ جہانگیر کے کیا کہہ رہے ہو مجھے نہیں پتا، جو بھی ہے، اس شخص یہ کون ہے؟ یہ شخص کیا نہیں ہے؟ ایکس قادیانی ہے یا قادیانی تھا یا قادیانی ہی مر گیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کی تحریر جو بھی اس نے لکھا ہے وہ حرف آخر ہے؟ مطلب آپ اسی کا حوالہ دے کے بتا رہے ہیں ذلت کی موت مرا اور یہ ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے، آپ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہا ہے جی ذلت کی موت اور یہ ہو گئے، اور وہ اس نے اپنے آپ کو آج سے اس خلاف کے تحت یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں نا ضیاء کے بارے میں کہ وہ ذلت کی موت مرا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ اس کو شہادت کا رتبہ دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، میں نہیں یہ کہہ رہا، آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی کو. فرق ہو گیا نا میرے میں اور آپ میں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذلت کی موت مر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا. سمجھ گئے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کہ جی جہانگیر ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس کا نام ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے بیچ میں یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے، گھوڑی سے گر گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ ذلت کی موت مرے ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ نور الدین صاحب ذلت اور رسوائی کی موت مرے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق مسلمان تھے، اور ان کے مخالف جو کفار ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ بھی ہرزہ سرائی کریں تو وہ تو مخالف ہے. وہ مخالف ان کے بارے میں اگر ریشہ جوانیاں کرتا ہے تو وہ مخالف ہے. میں نے جس کو کہا کہ ذلت کی موت مرا، اس کا حوالہ میں نے ان کے گھر سے پیش کیا. ان کے فالورز کہہ رہے، ان کے پیروکار کہہ رہے. ظہیر الدین وہ بندہ تھا جس کے بارے میں آپ کے مولوی محمد علی لاہوری نے یہ، یار میوٹ کر لیں تھوڑا، آواز مجھے واپس آ رہی. مولوی محمد علی لاہوری نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ ظہیر الدین نے ہی
बशीरुद्दीन महमूद अहमद के अकायद की बुनियाद रखी है। ये जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद के गालियाना अकायद है ना मिर्ज़ा साहब के बारे में, ये ज़हीरुद्दीन ने ही इनकी इब्तदा की है। तो वो जो ज़हीरुद्दीन था आरोपी, उसकी मैंने आपको बात बता दी। अब आप कहें कि भाई था तो हमारा बंदा, बात तो उसने लिखी हुई है जो अमर तुमने बयान किया, पर हम इसको नहीं मानते। वो मुर्ताद था, वो लानती था, वो कज़ाब था, मिर्ज़ा साहब का वो पैरोकार था। आपके घर का हवाला है। हमारे मुसलमानों के बारे में अगर कोई मुखालफ की वो बात हुज्जत नहीं, मुखालफ की बात, मुखालफ का कौल हुज्जत नहीं होता। अगर आपने मुखालफाना गुफ्तगू का कहीं स्मेल भी ली है ना कहीं से, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मुखालफ का कौल खसम पर हुज्जत नहीं होता। हुज्जत होता है वो कौल जो उसको मुसल्लम हो, जो उसको तस्लीम हो, जो उसके मुसल्लमात में से हो। ये बात जो मैंने पेश की है ये आपके मुसल्लमात में मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि ज़िल्लत की मौत ये होती है जो आपके घर से गवाही पड़ी हुई है कि वो ज़िल्लत और नामुरादी की मौत मरे, मुर्तद हो के मरे हकीम साहब, जिनको आप बड़ा कह रहे थे कि जी वो तो बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं और काबर हैं। बहरहाल मैंने हवाला दे दिया। मुझे एक बात बताएं अमन रज़ी साहब, मुझे एक बात बताएं, घर की गवाही आप लोगों के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ? आपके लोग नहीं एक दूसरे के खिलाफ, बरेलवी देवबंदियों के, देवबंदी अहले हदीसों के खिलाफ है ना? आपस में तो मुसलमान ही है। हम कहें कि जी मुसलमानों आपके घर की गवाही आई है कि जी फलाना जो है वो कुत्ते की औलाद है और ये हैं और फलाने हैं टमकाने हैं, ये आपके घर की गवाही है तो हम आपके घर की गवाही सच मानते हैं। मौलवी मोहम्मद अली भी घर का ही बंदा था जब जमात दो हिस्सों में नहीं बटी थी, घर का ही बंदा था ना, इख्तिलाफ करके अलग हो गया। सुन लेना मेरी गल सुनो, मौलवी मोहम्मद अली घर का ही बंदा सी, मिर्जा साहब नूं मनदा सी, बशीरुद्दीन महमूद तो छोटा सी, आखिर इख्तिलाफ हो गया ना घर के बंदियां च। हुण अगर मौलवी मोहम्मद अली को इल्जाम लांदा है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ते, या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लांदे ने मौलवी मोहम्मद अली ते, जाहिर गल है मुखालफाना लगणगे ना इल्जाम दोवां पासियों। तो उसका क्या मतलब होगा? आप क्या कहोगे कि घर का बंदा ही गवाही दे रहा है, दोनों में से एक तो सच्चा है एक तो झूठा है, दोनों तो नहीं सच्चे हो सकते। मैं नहीं कहता कि जी मौलवी मोहम्मद अली सच्चा है, दोनों में से एक तो सच्चा है और एक गलत है, ये तो हो साबित होगा ही। तो बात ये है, फिर उसके बाद क्या कहेंगे घर की गवाही है? घर की गवाही है ना, घर के अंदर रहने से ही मौलवी मोहम्मद अली को पता लगा कि भाई ये गलत बातें कर रहा है, या उसको पता लगा है मौलवी मोहम्मद अली गलत कर रहा है, तो घर की गवाही होती है। और जो वो झूठी सच्ची भी हो सकती है। इस शख्स की गवाही जो भी ज़हीर है, क्या बला है, जो भी है मैं नहीं जानता हूँ, इसका ये कह देना कि घर की गवाही है इसलिए सच्ची है। 10,000 बातें मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपने बाप से मंसूब की हैं, जिसके बारे में मौलाना मोहम्मद अली साहब ने भी ये कहा कि इस बंदे ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए नबियों पे और अपने बाप पे भी इल्जाम लगा दिए। कुछ बातों में वो गलत था जो उसने कहा ना कि जो इल्ज़ाम मेरे पे जना वगैरह के लगते हैं ये मेरे अब्बा जी पर भी लगते थे। ये यहाँ हम आपके साथ हैं, जो बात जायज़ है ना उतनी हम कह लेंगे। कि वो कहता था कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाए प्यामियों ने और मिस्रियों ने, ये गलत कहता था इनका। वो कहते थे, लाहौरी कहते थे कि भाई दिखाओ हमने कहाँ इल्ज़ाम लगाया मिर्ज़ा साहब पर जना का। इसमें वो झूठ बोलता था, लेकिन जहाँ वो सच बोलता है हम कहेंगे सच बोलता है। ये मुफ्ती साहब को सलाम दुआ कर लेने दे यार, 1 मिनट दे दें। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं फिर बाद ਤਸਲੀਮ ਲਵਾਂਗਾ, क्योंकि मुफ्ती साहब ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੋਵੇ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं फीस साहब की हो गया, रुको ओ फीस साहब बोल। ये तो कोई मुफ्ती साहब गल कीती नहीं, मैंने गल ही कोई नहीं कीती यार, हद हो गई है। आमिर भाई होंदे ने मर्द मुजाहिद, उन्होंने सलाम दिता है ते कपड़े जुतियां छड़ गए ने। अच्छा ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ 8 ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। मैं उन्होंने आख्या भी इंज ना करो, एक बंदा गल कर लो जेड़ा समझदो तुहाडे च नुमाइंदा, वो एक बंदा गल करो। वो कदे उन्होंने गाली बात नूं अगे करदे, कदे उन्होंने करदे, एंड ते आके उन्होंने मन्नू लाया। ये भी नहीं कि मैं उन्होंने को गाल कड्डी, एक बुरा भला किया, उन्होंने मन्नू ला के आख्या तेरे नाल गल नहीं कर। मतलब और किस तरह असीं साबित करिए कि मनकूली बहसां विच भी तुहानूं छित्तर मारे ने, लाजवाब कीता है,
ਇਨਾਮੀ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਬਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਰ ਸੁਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੂਨ 2024 ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ जी जी ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੁਹਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। हाँ ਉਹ 1999 ਦੀ 3 ਜੂਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ 3 ਜੂਨ ਸੀ। बल्ले ਇਤਫਾਕ ਵੇਖੋ कैसा ਹੋਇਆ। हाँ इंज ही है ना जी, इंज तारीख दोहरांदी है ना अपने आप। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ नहीं ਬੰਦਾ नहीं ओ ना इनू ना छड़ दियो, बराड़ छड़ दियो, ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਦੇ। बराड़ छड़ दियो। बेहतरीन तरीका है, बराड़ छड़ दियो। हाँ जी ए तरीका बेहतरीन है। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛਡਾਓ ਹਾਂ ਪਰਾਂ। हाँ नहीं मिर्जा जी, हम आपको तो मानते हैं, आपकी एक नहीं मानते यार। गल है वे चलो हफीज शेख साहब तुहाडे नाल थोड़ी जी कर लईए गल। है कि सानू तुहाडे फिरकियां नाल कोई लेना देना है ही नहीं। साडे नजदीक तुसी सारे ही एक हो, समझ आई कि नहीं? क्योंकि तुसी सारे मिर्जे नू मनदे हो। साडा ते असल जिहड़ा इख्तलाफ है ਉਹ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਏ। ਕੀ ਤਾਸੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਤਾਸੁਰ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜੇ? ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਬੜਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਲਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ੂਲੇ ਸਾਨੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕभी ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੂਠ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵੰਨ ਸੋਨੀਆਂ ਪੱਪੂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫੀਮ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। कभी जनाब टॉनिक वाइन पी जा रही है, कभी स्ट्रिंग्स वाइन पी जा रही है, कभी कोको वाइन और कभी कोला वाइन, कभी पोर्ट वाइन। चलो ते देसी शराब हज़रत जी दे गले दे थले जांदी होई नहीं।
ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲੋਰੂ। ਖਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਓ, ਕਰੋ ਸਾਬਤ। ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ? ਖੋਲ ਲੋ ਕੁਰਾਨ, ਖੋਲ ਲੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲੋ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਟੁੰਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਨ ਸੁਵੰਨੀ ਬੱਚੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ? ਖੋਲੋ ਕੁਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਗੇਮ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਿਵਾਏ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 5 ਔਰ 50 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੀ ਫਰਾਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ MTA ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ। ਉਹ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ? नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का दावा करने के लिए पहाड़ी के ऊपर तशरीफ फरमा होते हैं तो आते ही तो नहीं अपना वो दावा पेश कर देते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों मानो मुझे। नहीं ना वही ना, सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम अपना किरदार पेश करते कि लोगों मेरे अंदर तुम्हें कोई ऐब नजर तो नहीं आता? लोगों मैं अगर कहूं कि पहाड़ी के पीछे से तुम्हारे ऊपर लश्कर टूट रहा है तो क्या कबूल करते हो कि नहीं? मानोगे कि नहीं मेरी बात को? लोगों ने कहा, उन काफिरों ने कहा हजूर आप तो सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, ईमानतदार है, हम अपनी कीमती ईमानतें आपके पास रखवाते हैं। आपकी आंख के अंदर कोई मैल नहीं है, आपने कभी शराब नहीं पी, कभी धोखा नहीं दिया। अपना किरदार सबसे पहले पेश किया हजूर ने।
اس کے بعد جب لوگ مان گئے ہیں, اقرار کر لیا آپ کی ذات اور آپ کے کردار کو, پھر حضور علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا. اور ادھر مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ میں محمدی میں ہوں, مسیل محمد ہوں میں, اور محمد کا دوسرا جنم ہوں, اور کرتوت ادھر یہ ہے کہ اس کی ذات کے اوپر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. ذات کو بیچ میں سے نکال دو, دعوے کے اوپر بات کرتے, دعوے کے اوپر. اور دعویٰ بھی کون سا؟ اس کے لاکھوں دعویٰ جات میں سے صرف ایک دعویٰ کہ وہ عیسیٰ اصل میں ہوں, مسیح موعود ہوں, میں امام مہدی ہوں. تو دعووں پہ اگر کرنی ہے تو دعوے کے اوپر کر لو. وہ تو کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. اس ایک شعر کے اندر 4 دعوے کیے اس نے. آؤ کرو ان دعووں کے اوپر بات کرو. کبھی وہ رودر گوپال بن رہا ہے, کبھی کرشن کنیا بن رہا ہے, کبھی جناب وہ بدھا بن رہا ہے, کبھی رام بن رہا ہے. وہ خود کہتا ہے نسلیں ہیں میری بے شمار. کبھی وہ فارسی بن رہا ہے, کبھی چینی بن رہا ہے, کبھی مغل بن رہا ہے, کبھی سید بن رہا ہے, کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ. اور حیرت, اللہ کی قسم حیرت یہ ہے, یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں. جس چیز کے اوپر قادیانی بڑی زور دیتا ہے نا, بڑا زور دیتا ہے کہ عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو. اللہ کی قسم سینکڑوں میرے مناظرے ہوئے ہیں قادیانیوں کے ساتھ اس ایک موضوع کے. اس ایک موضوع پر بھی یہ بھاگ جاتے ہیں, تنبیہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور یار مر جو, تم کس چیز پہ بات کرتے ہو؟ کوئی ایک موضوع بتا دو کہ جس کے اوپر تم لوگوں بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, یا بڑی کھل کھلا کے کرتے ہو, یا تمہارے پاس دلائل ہیں. کوئی ایک موضوع تم بھی بتاؤ. آؤ مفتی صاحب کرا دو سنت. ہاں جی, عامر بھائی سنت پہ بات کرو. ہاں وہ جدو کہیے سی کہ حضرت جی ہے جناب زد جامع عشق دے وچ افیم رکھ کے کھاندے ہوندے سی, تے قادیانی اگوں مولوی صاحب یہ روحانی باتیں ہیں. مولوی صاحب یہ آپ کو نہیں سمجھ آنی. او یار کیڑی روحانیت بڑھ گئی ہے, وہ افیم کھاندا پیا, تو انہیں روحانیت ہے. چل اسی کہنے ہیں مرزا قادیانی نے کتاب چ لیا ہے جی, میں دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی تے موتر کردا رہا, تے اگوں قادیانی اندر روحانی گل اینی تیری نہیں سمجھ آنی. مر روئے مردیا کی قوم ہے, اللہ دی قسم ہے. بس یار عامر بھائی بھی خود ٹر گئے نے, وے لو پھر عامر نذیر بھائی. نہیں میں موجود ہوں مفتی صاحب, میں تھلے اترے میں شور ہے پیچھے, میں تاں ہی اٹھ کے میں سن رہا تھوڑی گل. اچھا تے پھر اتنے ہوں کلیاں ہی بہ کے وہی کلیاں ہی بہ کے تقریر کرنی, اور کی کسی نے ہونا ہی کون. وہ جڑا ایک ہے سی وہ تے دوڑ گیا, تے ہوں تھلوں تے نہیں کوئی ہون لگا, کدے بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ہاں گالاں گولاں کڈن واسطے بڑے شیر نے قادیانی, او ہو گال جنی مرضی کڈوا لو, جواب کوئی نہیں. السلام علیکم ندیم پرویز, وعلیکم السلام. مفتی صاحب لام تالا ہاتھ تھوڑا رکھو, پھر تے کوئی رک جائے. لام تالا تے بغیرتیاں والا ہاتھ تیز ہو جائے تے پھر کہڑا کھلوندا ایتھے؟ جدوں انہاں دی کتاباں انہاں دے اگے ننگی کر دی, کون کھلوے پھر ایتھے؟ قرآن حدیث تے رہو گے تے شاید کوئی کھلو جائے گا تھوڑی دیر. باقی انہاں دی کتاباں تے کوئی نہیں کھلوندا. ویکھو نا ندیم بھائی, تساں ویکھیا نہیں کہ میں کیا صرف سلام لئی انہوں پتہ چل گیا ہے انہیں کرنا کی ہے, انہیں گھیر لینا ہے, انہیں پٹاری کھول لینی ہے ساری کتاباں دی. انہوں پتہ ہے میری عادت ہے نا کہ اسی ولاندے نہیں ہوندے. یہی گل ہے حضرت, یہی گل ہے. اے گل کانے نو کانو سوچ جاندی ہے, انہوں پتہ ہے میں کانا ہاں.
ਬਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਇਲਮ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਸਭ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੁਹਿੱਕ ਇम्तिहान ने। एक कसवटी जैसे एक सुनार कसवटी के ऊपर सोने की परख करता है, वो कहता है ये लिबॉर्टरी है, मेरी पेशगोइयां एक कसवटी है। हम इनको कहते हैं कि मिर्जे की पेशगोइयों के ऊपर ही बात कर लो ना, दौड़ जाएगा मुरब्बी, दौड़ जाएगा। वो कहता है मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा, वो लाहौर में टट्टी मुतर करता मर गया। अब्दुल्ला आथम के ऊपर उसने पेशगोई कर दी, उसकी मौत के बारे में खबरदार कर दिया, पूरी नहीं हुई। वो इतनी बड़ी पेशगोई उसने कर दी कि ये मेरी आसमानी मनकू है, अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ा दिया हुआ है महमदी बेगम के साथ। तो वो जी महमदी बेगम जो इसकी मनकू है, इसकी बीवी है, इसकी जोजा है, अल्लाह ने जोजा बना दी है, तो वो किसी और के बिस्तर को गर्म कर रही है। तो मिर्जा कादियानी तो फिर दियोस साबित हो गया ना। दियोस उसी को ही कहते हैं कि जिसकी बीवी की उसकी नजर के सामने किसी और का बिस्तर गर्म करे, तो मिर्जा तो दियोस साबित हो गया और कज़ाब भी साबित हो गया। उसने खुद कहा है ये मेरी पेशगोइयां मेरा मुहिक इम्तिहान है। करो ना बात, क्यों नहीं करते? कादियानी आप पता है क्या कहेगा? नहीं कुरान दीस ना, कुरान दीस खोलो ना जी। ते मुबशर शाह अगू की कहंदा है, मुबशर शाह कहंदा चल खोल कुरान, दिखा के मसीह मौत की कोई अलामत हो कि वो पेशगोइयां करेगा और उसकी एक पेशगोई भी पूरी नहीं होगी। खोल कुरान की आयत, कहाँ लिखा हुआ है? दावे हजरत जी करते हैं, जब तकब्बुर पे और तफाखुर के ऊपर आते हैं तो चढ़ दौड़ते हैं आसमानों के ऊपर और खुदा का बेटा तक बन फिरते हैं। रही तू नहीं फिल्मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ना नहीं हुआ, मैंने देखा कि मैं अल्लाह हूँ, ऐन अल्लाह बन गया हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। और जब आजिजी और इनकिसारी के ऊपर आ जाते हैं तो वो इंसान की जय नफरत और इंसान का लाम नून तक बन जाते हैं। ये औकात है यार। कायनात और माफिया की कोई चीज मिर्जा कादियानी ने छोड़ी नहीं है दावा करने की। अल्लाह मैं, अल्लाह का बेटा मैं, अल्लाह की बीवी मैं, 1,24,000 नबी पैगंबर भी मैं ही, वो जड़े हिंदू सिख ईसाई युद्धी गुजरे ने वो भी मैं ही, हजरे असवद भी मैं, खाना काबा भी मैं सफा मरवा भी मैं, आबे जमजम भी मैं, ते फरिश्ते भी मैं, ते हूरो गिलमा भी मैं, जमीनो आसमान भी मैं, सूरज चंद सितारे भी मैं। वो केड़ी चीज छड़ी आए? टुन ओ ना कुपी जिस दिन कुपी थोड़ी ज्यादा पी लेंदा सी ना मिर्जा कादियानी, उधर दावे थोड़े ज्यादा हो जाते सन। बस इंज दा ओदा काम सी। ऊपर आके बताओ भाई, अगर मुफ्ती साहब को गुस्ताखी किया है सामने आके बात करो। गाला पुआओगे मैनू और सिर्फ गाला जे करेगा। अच्छा चलो वेने ऊपर आ जाओ, ट्रुथ सीकर कॉल डाल दी आपको। आजा यार आजा। मैं सामने गालम गलोच नहीं होनी, दलील से बात करनी है, तहजीब से बात करनी है, दूसरे के काबरीन का एहतराम करना है। कुरान से साबित करना है कि मसीह मौत जो होगा वो नशे के अंदर टुन रहेगा और कभी कभी जना करेगा। कुरान से साबित करना ही।
इधर उधर को नहीं, इधर उधर दी मैं को नहीं सुननी। मैं तो भाई कुरान आला। आज ट्रुथ सीकर रुस्तम बाट नीचे यार, इतने बैठ के सुन रहे हो, हिम्मत करो, मुफ्ती साहब को झूठा साबित करो, आके जो साबित करना करो। हाँ, इन्नी दुनिया बह के सुनती है पई ते सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਮਕਾਓ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਯਬੜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਪ ਟਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਭਰੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਵਾਹ ਕਾ ਦਿਆ ਦਿਓ। लो जी, मुझ पर उसको एतमाद नहीं है। किस पर एतमाद है? तो सिकर इतने नाम लिख के देते एतमाद ही, पीर अस्कानी साहब से एतमाद ही, आमर सियाल, मलिक इमरान, आबद हुसैन ताहिर, नदीम परवेज, थले वलीद, किस पर एतमाद है? उसको बुला लो, नाम लिखो उसका। तो सिकर मुझ पर एतबार नहीं करना, ना करो। किस पर एतबार कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम साहब, मुफ्ती मुबश्शिर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आबद भाई, क्या हाल है? अच्छा आमर नदीर साहब, पहले जब भी वो शेख हफीज़ आपसे बात कर रहा था, उसने मिसाल दी मौलवी मोहम्मद अली की और बशीरुद्दीन महमूद की कि वो मुखालफ, लेकिन जो हवाला आप दे रहे हैं वो और हकीम नूरुद्दीन भी क्या एक दूसरे के मुखालिफ थे? मैं उसका मैसेज पढ़ रहा था ट्रुथ सीकर का, दोबारा बात करें आबिद भाई, मैंने सुनी नहीं, वो कह रहा था ना हफीज़ शेख के ये जो आप किताब का जिक्र कर रहे थे पहले, वो क्या है, गंजीनाए सदाकत, गंजीना सदाकत, हाँ, गंजीनाए सदाकत, तो ये जिसने वो ज़हीरुद्दीन ने लिखी है, वो और हकीम नूरुद्दीन आपस में वो मुखालफ थे, एक दूसरे को ऐसे ही गालियाँ देते थे जैसे मौलवी मोहम्मद अली और बशीरुद्दीन एक दूसरे को देते थे। नहीं, उनका वो बुनियादी तौर पर तो ज़हीरुद्दीन जो था वो मिर्ज़ा कदियानी का मुरीद था ना, लेकिन फिर इख्तलाफ हो गया ना। वो कहता था कि मुझे हकीम नूरुद्दीन के अकायद से इख्तलाफ है। हकीम नूरुद्दीन जो कहता था कि मुझे खुदा ने खलीफा बनाया है, मैं खलीफा बन गया हूँ, और वगैरह वगैरह, सूरा नूर की आयत इस्तखलाफ के तहत मैं खलीफा हूँ। तो वो कहता था ये क्या चवले मार रहा है, खलीफा कौन सा, बगैर ज़मीन के खलीफा कैसे हो सकता है? मैं आपको दिखाता हूँ वो अल्फाज उसके गंजीना सदाकत के। तो ऐनक भी दूसरी लगानी पड़ती है। चलो 2 मिनट गाड़ी लोड हो रही है, मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। ये अल्फाज उसने लिखे हैं, उसने गंजीना सदाकत में, मौलवी नूरुद्दीन साहब मरहूम आयत इस्तखलाफ के मातहत खलीफा होने के मुद्दई थे और अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन और इस्लामी बादशाह मनवाते थे। इसलिए मैंने समझ लिया कि उनकी ईमानी हालत में गिरावट आ गई और ये कि हज़रत मसीह मौद की ज़िंदगी में जो इस्तकामत उनको हासिल थी उसमें फ़र्क आ गया। बस मौलवी नूरुद्दीन साहब का आयत इस्तखलाफ के मातहत बेमुल्क
खलीफतुल मुस्लिमीन बनना और फिर बहसीयत खलीफतुल मुस्लिमीन के अहमदियों से बैत लेना, ये सरी तौर पर मसीह मौद की वसीयत के ख़िलाफ़ था। मैं समझता था और समझता हूँ कि मौलवी नूरुद्दीन साहब मरहूम की इस्तकामत में फ़र्क आ गया था और हज़रत मसीह मौद ने जो ख्वाब देखा था कि मौलवी नूरुद्दीन साहब घोड़े पर से गिर पड़े और फिर इल्हाम हुआ कि इस्तकामत में फ़र्क आ गया, तो वो इल्हाम और रोया सच्चे निकले। कहाँ मौलवी नूरुद्दीन साहब का मसीह मौद को नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह और इस्मो अहमद का वाहिद मिस्दाक यकीन करना, और कहाँ वो हालत के वसीयत के वक़्त मसीह मौद की रसालत का इशारा तक न करना। महज जोश नफ्स से मगलूब होकर मुझको जमात से निकालना, इसको निकाल दिया था ना कीम नूरुद्दीन ने। इस्तकामत में फ़र्क आना और फिर बतौर सज़ा के घोड़े से गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी होना और आखिर मरने से पहले कई दिनों तक बोलने से भी लाचार हो जाना। किधर गया है फी शेख? और नहायत मुफलसी में मरना। ये तो मैं कुछ आखे ही नहीं सी। मुफ्ती साहब तुहाडे काम दी गल अगे आवन लगी, ध्यान करियो। नहायत मुफलसी में मरना और आइंदा जहां में भी कुछ सज़ा उठाना और उसके बाद, और आइंदा जहां में भी कुछ सज़ा उठाना और उसके जवान फरजांद अब्दुल हई नाम का ऐन जवानी के वक़्त में मर जाना और उसकी बीवी का तबाहकुन तरीके पर किसी और जगह निकाह कर लेना। मुफ्ती साहब तबाहकुन तरीका की हुंदा है? हकीम नूर हफीज शेख साहब बड़ा बेहतरीन दसणगे। यही मैं पूछा सी। ਉਹ ਨਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। हकीम नूरुद्दीन ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇਵਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੌਰ ਤਲਬ ਗੱਲ। और जिस तरह रूहानी गल, जिस तरह काजी यार ने नहीं आख्या अक्लमंद के लिए इशारा काफी, समझने वाले के लिए इशारा काफी। ये सब बातें कुछ कम इबरत अंगेज नहीं थी। पैगाम सुलह को ये इक़्तिबास, अब ये मैं जो पढ़ने लगा हूँ ये बशीरुद्दीन महमूद उसके अकमल के अल्फाज हैं, ज़हरुद्दीन अकमल के। पैगाम सुलह को ये इक़्तिबास पढ़कर शर्माना चाहिए कि क्या वो ऐसे शख्स की हमायत कर रहा है जिसके लफ्ज़ से खबासत टपकती है, और क्या ये लफ्ज़ किसी शरीफ की ज़ुबान कलम से इस शख्स के हक़ में निकल सकते हैं जिसे वो अहमदी समझता हो, और क्या खुले खुले लफ्ज़ों में उस बदबातन ने महज आज राह शरारत हज़रत खलीफातुल अव्वल मौलवी नूरुद्दीन हकीम को हज़रत मसीह मौद के ज़माने में रखे हुए अकायद से बरगश्ता नहीं कहा और मुर्ताद करार देने से क्या कुछ बढ़कर नहीं लिख दिया? मैंने जो कल कहा था वो तो थोड़ा कहा था। जो कुछ हकीम नूरुद्दीन के बारे में आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना, जो बंदा वो किताबें पढ़ता है वो जाके पूछता है, अब्दुल गफ्फार जंबा से तारिक चौहान ने पूछा है कि इसकी फोटो किस लिए लगाई है बाबे की? कहता है ये मिर्जा साहब का मुखलस मरीद था, हमारा खलीफा अव्वल। तो उन्हें क्या तुसी इहनूं जानदे नहीं बाबे नूं जंबा साहब, तुसी इहनूं जानदे, खलीफा बनने का मदईया ने तो बेड़ा गर्क किया है। ये बाबे के दिमाग में बहाल लगी सी उस वेले मैं खलीफा बनया वा। यदी फोटो ना लाओ, जे यदी लानी तो दूजिया की भी लाओ। यदी फोटो तुम बैठक क्यों लाई? तारक चौहान साहब ने कहा अब्दुल गफ्फार जंबा नूं।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਹਵਾਏ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਗੈਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਲੀਫਾ, फिर खलीफा ऑफ इस्लाम, खलीफातुल मुस्लिमीन। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर इन मिर्जाइयों को क्या पता कि ये क्या होती है। ओए बगैर हुकूमत तो भी खिलाफत होंगी किते। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि अपने इस खलीफा नाम नेहाद बनौटी खलीफा को कहो कि ये डेजिग्नेशन ना इस्तेमाल करे। ये इस्लामी इस्तिलाह है और ये मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम हुक्मरान के लिए है। जो खुलफाए राशिदीन की मसनद पर बैठने वाले हैं ना बाद में, ये उनकी इस्तिलाह है। आपका हक नहीं कि ये डेजिग्नेशन इस्तेमाल करो। ये जितनों ने अपने लिए ये डेजिग्नेशन मिर्जाइयों ने इस्तेमाल किया है, इक्को मुंड कमा देता तो कोई नहीं गन्ना सवा देता। सब हवाए नफ्स के पुजारी थे और कहते क्या है, नहीं पहले वाला ठीक है, दूसरे चोर ने। जंबा साहब कह देंगे ने, लाहौरी कह देंगे ने, पहले वाला ठीक सी, दूजे चोर। तो सारे ही चोर सन। जे बाद वाले चोर सन तो पहले वाला तो इन्हों के गुरु सी, उन्हें तो बेड़े गर्क किए, उन्हें तो इब्तदा की है। कमेटी का सदर सी ना, तो उन्होंने किने कहा तू खलीफा ऑफ इस्लाम बन के अपने आप को तो कह भी मेरे को खालिद बिन वलीद जैसे जरनैल मौजूद ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਮੁਰਤਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ? ਉਹਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। कोई नजायज गल नहीं मैं कही जी। ये सिटी वाइड ट्रैवल कौन सा? वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे? ठीक है, अल्लाह का करम। आप माशाल्लाह वो मर्जियों को लगे हुए थे तो मुझे बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू लग रही थी। मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूं और आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू से फैज़याब हो जाए। और बाकी एक छोटी सी बात मैं कर दूं, सुबह ना मैं साहिल खान की ब्रॉड के ऊपर बैठा हुआ था, सुबह को 2 घंटे 3 घंटे पहले की बात है। उधर एक मरज़इया आ गया भाई जी जी, और वो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने जी, इस तरह और उस तरह और फलां और टी। तो वहाँ पे खान साहब बैठते हैं, खान साहब ने उनको कुछ हवाले दिए इनकी किताबों से। तो वो कहता नहीं आप मिर्ज़े को छोड़े, मिर्ज़े कादियानियत को छोड़ दे, मिर्ज़ा साहब को अब छोड़ दे, उसकी बात ना करे, ये उसका इंडिविजुअल फेल है। तो मैंने कहा यार तुम लोग किस तरह के बगैरत इंसान हो यार। एक तरफ तुम उसको क्लेम कर रहे हो, तुमने उसकी नबूवत का क्लेम किया हुआ है और तुम उसके नक्शे कदम पे चल रहे हो, और अब तुम कह रहे हो वो उसका जाती फेल है, उसको छोड़ दो। तुमने अपना बुनियादी अकीदा ही तुम लोगों का ठीक, इसको तो नबी कह रहे हो, इधर उसके ऊपर बात आ गई है तो तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो, उसका जाती फेल है। अजीब तुम लोग काम करते हो, तुम लोग अकीदा ही ठीक, इधर लेने के आते हो इन प्लेटफार्मों के ऊपर। जब तुमको यही नहीं पता, जब कोई बात होती है आप कहते हैं जी हमारे उसको छोड़ दो, उससे की वजह से तुम इस प्लेटफार्म के ऊपर आए हो बहस करने, अब तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो, उसका जाती फेल है। तो इनको तो यही नहीं पता इनका क्लेम क्या है, किस बंदे के बारे में इन्होंने क्लेम किया है, क्या ये बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। बस आ जाते हैं जी कहानी सुनाने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जी भाई करें आप बात, मैं सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई इजाज़त है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह तमीज़ नाल ते तहजीब नाल स्टार्ट लिया ना, वारी नाल माइक लिया, इस तरह ही सिविलाइज्ड वे नाल गल करी दी है। अगर कोई विच अल्लाह गुल्ला करे, मच्छी मंडी बनाएगा, फिर ला देंगे। बस करो गल। अमर भाई जज़ाकल्लाह खैर। आपने सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे
उठाया और माशाल्लाह यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 आलम उलमा बैठे हैं, पीर साहब, पीर असकानी साहब। ये छोड़ दें, उलमा सारे नहीं। जो कुछ हैं नहीं, उनकी सोबत देखिए, उलमा की सोबत भी एक जो है ना बायसे